Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Selamat malam ya semuanya. Bertemu kembali dengan saya, Bu Mumun. For this meeting, we are going to meet online, but here I'm going to share a PowerPoint presentation talking about why writing is very important. So please kindly pay attention fully to the things that I am going to share to you all for this meeting. We are going to talk about why writing is important and also several tips to write something. So let's get started. Let's start from the first slide. In this slide, you see why writing is important. Ya, kenapa menulis itu sangat penting. Ya, kita bisa lihat di sini ya, everyone. There are several reasons why writing is very crucial. The first thing is we see this. Writing is very important for various reasons, and its significance extends across different aspects of personal, academic, professional, and societal domains. Here are some key reasons why writing is very, very important. So again, kita tidak bisa dilepaskan dari proses menulis ya, walaupun sekarang teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat gitu, tapi ingat bahwa menulis itu tidak akan pernah dimakan oleh zaman begitu. Nah, walaupun sekarang banyak sekali dari kita itu enggan menulis gitu ya, kita cenderung menggunakan voice note begitu using WA. Kalau kita malas menulis, kita kemudian menggunakan voice note. Nah, di situ sudah memang akhirnya membangun budaya malas menulis begitu ya. Nah, the first thing is all about communication. Writing is a fundamental means of communication. It allows individuals to express ideas, share information, and communicate complex thoughts in a structured and organized manner. So, ada dua hal yang digarisbawahi, yaitu complex thought in a structured and organized manner. Structured and organized manner. Tuh. Jadi menulis itu adalah salah satu cara yang fundamental gitu ya, yang sangat penting dari sebuah komunikasi. Ini memang mengizinkan individu itu untuk mengekspresikan ideas, men-share informasi, dan tentunya itu cara untuk berkomunikasi pikiran gitu ya, dalam konteks terstruktur dan terorganisasi caranya. Tuh. And it deals with critical thinking. Critical thinking is the process of writing encourages critical thinking. Bagaimana menulis itu memang erat kaitannya dengan kita berpikir sangat kritis, sangat keras gitu ya. Bagaimana terkait dengan isinya, biar orang lain itu juga paham apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan melalui tulisan yang kita tulis. And then let's go to the next slide. Writing deals with documentation and record keeping. Nah, record keeping. Jadi banyak hal sekarang itu lisan hanyalah lisan, tetapi ketika tulisan itu saya katakan di depan tadi tidak akan ketinggalan zaman gitu. Sesuatu yang ditulis, kalau Anda tahu prasasti-prasasti dahulu itu semuanya bentuknya tulisan, entah ditulis di batu, ditulis di apa ya, kapal atau hal yang besi begitu ya, walaupun karatan itu masih bisa dibaca begitu. Here, writing serves as a tool for documenting information and preserving knowledge. It enables individuals and societies to record history, experiences, and important events. Yes, betul. History. Academic success. Nah, menulis itu erat kaitannya dengan kesuksesan secara akademik gitu ya. Kita tahu bahwa tugas akhir mahasiswa itu adalah skripsi. Skripsi itu ditulis, bukan direkam atau di apapun. Kalau memang pengambilan data, it deals with the way you record the information, but the way you have to produce skripsi, it is by writing. Ya, ini melalui menulis. Nah, in academic settings, writing is a key skill.
Students use writing to demonstrate their understanding of concept, communicate research finding, and engage in critical discourse. Jadi kalau berkaitan dengan akademik, itu memang diskursnya ya very critical. Ya. And then let's see this. Writing deals with professional communication. Writing is a crucial in the professional world. It is used for drafting emails, reports, proposal, memos, and other business-related documents. Effective writing can enhance professional communication and contribute to career success. Ya, menulis itu memang adalah salah satu bentuk komunikasi profesional begitu ya, by email, report, proposal, memos itu catatan-catatan pendek yang sangat penting dalam administrasi perkantoran. Memang erat kaitannya dengan bagaimana tulisan itu ada gitu ya, dan ditulis dan dipatuhi oleh semua orang. And then also it deals with the problem solving. Writing helps in clarifying thoughts and organizing ideas, which is essential for problem solving. It allows individuals to break down complex problems, analyze different aspects, and propose solutions. Nah, memang dengan menulis itu bisa menjadi salah satu hal untuk mengklarifikasi sebuah pikiran ya, dan bagaimana kita tuh mengorganisasikan ide. Ide kalau hanya dipikirkan tanpa dituangkan dalam satu tulisan itu tidak akan menjadi hal yang luar biasa. Ini akan buyar, ini akan ambiar ya. So stop doing that. If you have a very big idea, please just jot down or write it down on your book, and then we'll see several years later you are going to build a very big idea of your own thoughts ya. Tuh we'll see, kita akan melihat hal-hal yang dari awal menulis saja, kemudian that's your dream, and then you can build your dream. Itu pastinya ketika Anda sudah saya selalu begitu ya, ketika when I have an idea, I always write something on my personal notes begitu, and one day my hope itu akan menjadi kenyataan melalui apa saja yang sudah saya tulis. Karena dengan selalu menulis kemudian saya menempelkan di tembok itu, setiap hari saya menulis itu dan membaca tulisan yang saya tulis itu, akhirnya datang ke pikiran saya, oke, saya harus selesaikan, saya harus wujudkan, saya harus mengorganisasikan apa yang sudah saya tulis, and it works, it very works ya. And then menulis itu adalah salah satu bentuk self-expression. Writing provides a platform for self-expression, whether through creative writing, personal narratives, or journaling. Individuals can explore and express their thoughts, emotions, and experiences. So for example, you write a diary. So you have your own diary or personal diary. What did you write on your diary? It must be something very personal. It must be something very heart touching. Yeah, the things that you always want to share with you only, with yourself only. Hal yang ingin hanya Anda bagikan dengan diri kalian sendiri itu biasanya kalian menulis diary begitu ya. Ya sebenarnya itu kan memang salah satu hal yang menjadi perantara. Apa yang Anda rasakan ketika tidak bisa diungkapkan kepada orang lain, Anda mengungkapkannya melewat buku. And then also it deals with the creativity and innovation. Writing fosters creativity by allowing individuals to explore imaginative ideas, create fictional words, and develop innovative concepts. It is a medium for expressing creativity in various forms. Anda tahu ya cerita-cerita yang imajinatif seperti Harry Potter, Transformers, itu kan memang berasal dari orang-orang yang mempunyai imajinasi tinggi kemudian menuangkannya dalam buku, and then someone makes a movie based on their books, akhirnya menjadi hal yang sangat luar biasa. It starts from the way a very simple thing that they have a great ideas and then they jot down their ideas on their book. Kemudian ada yang membaca, kemudian mewujudkannya dalam bentuk film. That's very interesting, yeah. And then
Here we see information dissemination. Writing is a primary means of disseminating information to a wide audience. From news article and blogs to research paper, writing is the vehicle for sharing knowledge and insights. Yes, banyak ya hal-hal yang melalui tulisan itu bisa berpengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya itu menulis jurnal gitu ya, yang jurnal itu hasil penelitian, itu bisa dibaca oleh orang seluruh dunia melalui tulisan Anda, dan itu otomatis menjadi kendaraan ya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pemahaman. And this is also important that writing deals with cultural preservation. Writing plays a crucial role in preserving cultural heritage. Literature, poetry, and historical documents are written forms that contribute to the preservation of society's cultural identity. Nah, ini kan erat kaitan dengan budaya. Hal-hal yang menjadi tertulis gitu ya. Ini kaitannya juga dengan histori ya, bagaimana karya sastra, puisi, itu semuanya ditulis, walaupun memang pada suatu waktu tertentu puisi itu dibacakan sebagai bentuk ekspresi biar terdengar begitu ya. Nah, itu memang salah satunya adalah ini berkontribusi pada pemeliharaan identitas budaya gitu. Satu kebudayaan tertentu. Dan it's very interesting to talk about literature ya, karena literature itu semuanya bentuknya tulisan. Okay, now writing is dealing also with the empowerment. The ability to communicate effectively through writing empowers individuals. It allows them to advocate for themselves, articulate their opinions, and participate in societal discourse. And the last is legal and ethical considerations. In legal and ethical context, clear and precise writing is essential for creating contracts, policies, and guidelines. Ambiguous or unclear writing can lead to misunderstandings and disputes. Nah, betul ya, semua peraturan-peraturan itu bentuknya tertulis. Ya, kita bisa bayangkan ya, ketika ada suatu masalah gitu ya di suatu hukum atau pengadilan, menurut lisan si murangkir, for example, it doesn't make any sense. So semuanya itu berdasarkan hal-hal yang harus dipatuhi, tapi bentuknya tulisan. Pasal-pasal itu semuanya bentuknya tertulis. Ya, jadi menjadi hal satu yang sangat penting begitu. Kenapa writing ini sangat menjadi hal yang tidak mungkin termakan oleh zaman begitu. So please be careful with writing, and also you have to be proud of yourself because dengan memiliki salah satu kemampuan menulis yang baik, menulis yang make sense, reasonable, itu sangat penting begitu. Apalagi nanti Anda sebagai mahasiswa yang akan menghasilkan karya sastra, itu akan sangat menarik ketika Anda sudah menghasilkan karya akhir ya. Kalau bahasa Indonesia karya sastra, kalau Anda melahirkan sebuah karya tulis akademik, hasil penelitian yang bisa dinikmati oleh semua orang begitu. And then this is our some tips for beginners to write. The first is read regularly. The more you read, the more you expose yourself to different writing styles, vocabulary, and sentence structure. Ya, membaca itu sangat mempengaruhi ya, bagaimana kita tuh menggunakan kata. Ya, bisa dipahami bahwa membaca itu sangatlah membosankan kadang, but sometimes it is a must actually. If you want to have a better writing skill, it is better for you to read regularly also. And then it also a must after you read, you have to write. Practice is key to improvement. And then start with a plan. Before you begin writing, outline your main ideas or the structure of your piece. This will help you stay organized and focused. It is dealing with the topic of your writing. And then know your audience. Consider who will be reading your writing.
tailor your language, tone, and style to your intended audience. Writing for a specific audience enhances communication. Nah, tailor your language itu perhatikan benar-benar bahasa yang Anda gunakan. Itu menjahitnya tuh harus benar harus ya apa ya? Itu tailor ya. Dear Mbak Taylor. Seperti itu. Oke. Itu sangat penting ya, audiens ya. Siapa yang kira-kira akan membaca apa yang Anda tulis itu. Oke. Okay, next, let's go to the next slide. Use clear and concise language. Avoid unnecessary words and jargon. Ya, be direct and get to the point. Clarity is crucial in effective. Pemakaian kata jargon itu memang harus dihindari pada writing ya. Edit and revise. Seek feedback. Don't be afraid to share your writing with others and ask for feedback. Boleh. Ya, itu bertanya tentang feedback itu sangat diperlukan. Expand your vocabulary, be mindful of grammar and punctuation, read your work aloud, boleh. This can help you identify awkward phrasing, grammatical errors, and issues with flow. Reading aloud allows you to experience your writing from a different perspective. Kadang menulis itu, setelah menulis kita membaca tulisan kita dengan lantang, itu memang perlu ya. And then stay organized, learn from feedback and mistakes. Remember, writing is a skill that develops over time. Be patient with yourself, stay committed to improvement, and enjoy the process of expressing yourself through words. So again, writing means playing with words, ya, bermain dengan kata-kata. So you have to keep on your mind well that writing is again a skill that develops over time. Writing itu memang perlu selalu dilatih dan dilatih. Gitu. Apakah sama, Miss atau Bu, dengan semua skill sama? Ya, semuanya perlu latihan begitu. Seperti grammar, Anda selalu melatih diri penggunaan kapan harus menggunakan do, does, did, itu kan sama. Kalau sudah kita ajak gitu ya dengan oke, sekarang sedang berlangsung, oh itu berlangsung kemarin, saya harus pakai ini, saya harus pakai itu. Jadi ketika ngomong langsung plak seperti itu. Oke. Well, everyone, I think that's all for this meeting. Yeah, I'm so sorry because I cannot meet you directly, but you can hear my voice here talking about writing. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.